4GB ra ba? Diyan ta mag-selfie na kan sa tayo. Ano na may pag-record? Record na. Record na ne? Oo. Ay. Screenshot ra kan. Screenshot ra kan. Ano na, make na to tay. Hindi ko pa ganit per may nag-twinning. Oo, day. Pabant Preventing na ako. Ma-opposite. Oo, day. Tumpuan. Pang graduation. Pareha mo ganit sa ho. Graduation na to green day. Makaadres lang kan. Day. Ano na tip videographer day? Ay, sorry. Video pass call. Kada ko ba sa'yo mo rate day. Tapos di ka mag-video. Post day ko ni Denise Julia. Boy, tagpahangyo na ganay na ko kamo. 1.2 million, taghimo kang 300. Kung sa tunatawad ho. Grabe gani ho. Suko, pag dito charing. One cup lang. 1 cup. Iba ito yung mukuhaan, Ed. Maangkel. Aw, tapos na kita dito na angle. White ra kan. Gagawin. Buong dili bogoy baga. Dili dyan dyan mo color. Kuluran na magyato na to. Nay mo blue. Blue sugar. Di man mag-zoom. So we're doing a TikTok live. Dili na. Ay, pwede naman. Ano? Dili na. We are baking Di ka ba? matcha cookies. Buo-buo na dyan. Ang matcha. Day, durugo na to ang salt day. Bro, we have. Ang ijil gi-cookies to ni agi kay nakaon lagi na ko buo-buo day. Ang salt? Oo. Ikaw day. Ano ang matcha ba dyan? Dari ra. Tapos pa nila. Pwede ba na? Pila ka? At lahat na ka? Pila ka? Cookies. Uday kay pais mang ay tabis mang gahapon. Oh, eh. Okay day. So they are mixing the matcha powder and the sugar coated. Dapat ba siya powder anay tanan, no? Guni. Ikaw baker dia. Talo, tigkaon na. O may sunod day. Kuan, ang ano, chocolate chip lang. They're baking, they're baking. Tawo ka, good. Ikaw day. Guys, top kayo guys. Double tap kayo mga eh. Go. Beer. Beer The grind. cookies. Bigger guys. Hala daw, day. Eh, basta hindi na sila magpalit. Followers ako an. Sa bigger, kita lang magiging. Yeah, tapos lay mo di. Exotic siya eh. Look at this. Ganun, ulit. Magbuhat pa man si Jan now, dahil ano din ang Ah. isla. Yan, wala ka na. Ay, flat lang gamay. So, Gia is gonna... Kailangan ko anday, no? Kay mukhaan pa si Jan. Magbuhat pa daw. So, yan na. Sa bigger. Sige, grind. Ano yan? Sa lelate. Lelate. Ay, review. Okay na dyan. Shout out, Cherry. Shout out to... Go, efficacy. First batch is here. Kasi yun natato camera. Kinatagal lang yun. Pagka, day, Tokyo, day. Ha? Tokyo, eh. Takyo. Kinatagal lang. Ayaw mo? You got... this one. 24, 1. This I one's think this cute. one. Diba? This one. Ang unbox na. It's gonna unbox now.
Collab with. Collaboration with Weekend, The Weekend. In collaboration of The Weekend. And Mia. And Mia and And Isabel Art. I am Blight Dog. Wait. Feel ko ka na. Feel ko kung ano. Feel ko di... I feel Hala. I feel like... one. Bro, hindi na ng bakit, bro. It's very unrocking. Dugay. Hello! Wow! So cute! Oh, sakto ko. Hyper, no? Yes, hyper. Look how cute! Ay, hyper ni. Ibutan sa laptop. Hyper ni all. Hyper good all youth. Ay, hyper dahil tanan. Hyper all youth. May hyper din to, no? That's so cute. Cute. Hindi ko magpikat sila, Day. Di flat na sila. Diba? Pero magpikat na. Okay, ma-flat naman Si Koan. Sino? Pangayani din. Gaga. Si Misa. Ano? Cooling rock. Si Miko. Si Mia. Si Angel. Si Gawang. Angel ng si Koan. Si Maxi. Ay, paghahayon pa man na pumok pa siya Ay. Basta masamot ka gahi, day. Bakit? Gahi pa. So, sa'yo mo mami no kay Gagana. Kay Gani. soft inside and Long si... chewy inside. Oo, chewy. Tas crunchy. Oh, tila ko lang. Dahil mo pagod ko pinakalagaan. Dahil ka tila coffee sa mga coffee shop sa Manila. Lamang tila ko sa mami. Ang gani, no? Long si mami, kipila ko na to ni Jaka years nag-practice. Ba? Ligi! Gabi Gabi ko na kuhamok recipe ni Jan na tag-try. Hantod sa naghimo ko na siya ng ijaon. Memorize pa niya to. By heart daw. Sige, bito kami kuhan-kuhan sa uno. Chicken ba ako? Sige, balik ka na. Kawatan Ay. ni Jagger siya today. Hindi, tag-gatekeep ni Jo doy sa Thanos. Bawal ba ito kalayaan? Itong baker. Handsome baker. Alam mo, not everyone can handle what you've been through. Naniniwala din ako na Joke ako sa mga mami everything mo. will pay off eventually. Feel ko di ba i-freezer pa na? Lahat ng magulang Mm-mm. kayang i-repeat Mas matagal daw. ng paulit-ulit. Basta 1 year sa freezer, sabi ko dahil. Mas matagal, mas masarap daw. Pero lamig dahil. Buo na kung buo na asukar. Ay, wala. Huwag na. Nakaday, nakuha na ako. Ayo guys, good ako tagami. Asukar? Ay, so Na brown sugar? okay na siya eh. Ay, di, ay, diri ba siya Paano gikan? siyang ano? Paano dyan? Ay, alam mo yan? Mga sa, Okay. ano to? Crinkles? Patingin na ka ng sugar sa taas. Nagugas ko. 20 minutes mo. Di ba? 15 Oo, dahil. Gahit, Grabe ka, 15 gahit, no? oo. Kahit dahil, di ba? Just think about it this way. Hindi ka nasunog ang pan. And in a few months' Pero time, naman, you'll dito sa